Yes, what's up? Good day. Welcome sa Buscaib channel. So yun, nga pala makapanood nyo si Idol Chooks sa Kapuso Mo Jessica Soho bukas, Sunday. And wala lang ako maisip. Gusto kong banggitin ang pangalan niya sa loob ng 30 minutes. Chooks TV sa Kapuso Mo Jessica Soho. So start tayo. Chooks TV sa Kapuso Mo Jessica Soho. 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 Sabi ko to na. Chooks TV sa Kapuso Mo Jessica Soho. 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 Chooks TV sa Kapuso Mo Jessica Soho.
Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. 5 minutes na. Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. 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 Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho.
Jokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Jokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Jokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Jokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Jokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Jokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Jokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. 10 minutes. Jokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. 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 Jokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho.
Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Uy, 15 minutes na. Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. 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 Daw, Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. 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 Inabot na tayo ng Pasko. Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. 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 Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho.
Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. 20 minutes na. Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. 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 Baka naman. Chokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. 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 Chokes
TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Jokes 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 TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Last 5 minutes. Jokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. 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 Last 4 minutes. Jokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. 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 Last 3 minutes. Jokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. 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 Last 2 minutes. Jokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. 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 Last 1 minute. Jokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho. 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 Jokes TV sa kapuso mo, Jessica Soho.
Chooks TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chooks TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chooks TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chooks TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chooks TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chooks TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chooks TV sa kapuso mo, Jessica Soho. 8, 7, Chooks TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Chooks TV sa kapuso mo, Jessica Soho. Last one, Chooks TV sa kapuso mo, Jessica Soho. 30 minutes. Ayun, o nga pala, sa gusto magpa-shoutout, comment lang kayo. Sa gusto magpabati sa kanilang YouTube channel, magpa-promote, okay lang yon. Okay, yun. Sa hindi nga pala nakakakilala kay Chooks, ipopost ko mamaya yung kung sino ba si Chooks. Actually, kumikita na siya ng 1.5 million pesos kada buwan sa pag-stream ng game Mobile Legends, pati sa YouTube. So, ayun. Sino kayo susunod natin gagawin? Comment kayo. Comment down below. Actually, 30 minutes pa na to, pero nakakapagod pala. Si Mr. Beast, 24 hours. So, yun lang, and have a blessed day. Bye-bye.